Good day everyone, my name is Sean Cyril Dils Reyes from BS82A. In this video, I'm going to exercise the Laboratory 1 of Integrative Programming and Technologies 1. And my system is Mini Integration. System integration is a process of allowing different software systems to work together in order to achieve the same goal. In real organizations, systems are often developed separately, but they They still need to share information to coordinate the function. In this mini system, I demonstrate the integration using two subsystems. Subsystem A acts as a data provider that creates store student information, while subsystem B acts as consumer that reads and displays the data provided by subsystem A. Proceed to the demonstration of the code. So here I am using NetBeans for the Java programming language. So my system here is mini integration system here. Then the model I am using is data integration. So what is data integration? Data integration means system communicate by sharing data instead of directly calling each other's function. So ang data integration is naga function through shared data. Then that data is mao na ang nice subsystem A o subsystem B. So let's demonstrate the subsystem A. So ang subsystem A is mao ni siya ang nag-create og file or data sa imong student or sa imong gusto ibutang diri. So ang data or inside the file is the student ID, the name and the section. Mao na ang atong stored data sa subsystem A. Now let's proceed to the subsystem B. So how is this work? So ang subsystem B is mo ni siya ang naga-read or naga-display sa imong code nga naa diri sa subsystem A. So gina-read niya ang data nga naka-store dito. So this is mo niyang murag iyang function diri nga naga-read siya og code dito sa imong subsystem A, then iyang gina-input ang display ang imong code nga imong gibutang sa subsystem A or get stored. So how does this work? So i-demonstrate na to ang isa niya paglihok. So kani change lang name. Then dapat needs na to siya is run ang data para student data is created. So need pa na to i-create ang data so ma-read siya diri sa subsystem B. So kani mag-read sa data. So let's run to file. As you can see no, na-save na atong name no nga atong gi-change sa gain na kay ato man gi-save diri sa ato ang subsystem A, which is mo ang naga-stored og data. So unsay may tabo pag dili na to siya i-save ang data pag mag-change sa diri. So change na to instead of full name siyan lang. Dili na ko siya run file. Ako lang siyang i-diretso diri sa system B. So as you can see no, walay nabago kay walay na save nga na create diri sa imong data. So kailangan pa nimo siya i-save or i-run file para student created data para ma-read sa imong subsystem B ang imong gi-create diri sa subsystem A imong pag i-run nimo. As you can see na change na siya kay na save naman nimo ang data nga imong i-stored diri nga imong ipa-display diri as a subsystem B. So let's proceed to the integration pain points. So pinakauna ni is katong subsystem B nga mo run before ang A. Diba kagay na kay
mag-run ako diri tapos wala pa na ko siya na save diri So ang ma-run diri kay kato gyapong daan nga ang na-save diri. So mo to ang pain points nga ang subsystem B runs before subsystem A. Then next is the data format which match katong file name changes katong kagayna kung unsay mong i-change diri imo sang i-save daan bago siya mas ma-display diri sa subsystem B. Then ang next is ang data is inconsistency, mga missing values. So simple code ni siya, then dagan din siya mga missing values, then no real-time updates. So wala siya real-time nga update kay ikaw man mismo ang mag-update sa subsystem A sa imong mga data para ma-display diri sa subsystem B ang output. So mo to siya ang mga integration pain points. So the real world integration for this is sa kaning student portal na to, di ba kay sa subsystem A na to is kanang mag-make ta og grade or kitay magbuhat sa tong grade or sa tong instructor bago nila ibutang sa portal. So ang output na sa portal is mo na to ang subsystem B. So mo lang ang akong na re kon mo lang akong na real world integration need. So sa ang student portal sa Durso. My reflection, this mini system helped me to understand how system integration works in a simple but realistic way. By separating the roles of data creation and data consumption, I was able to see how independent systems can still work together. One challenge in data integration is that both systems depend on the same data format, so any changes of the data structures can cause problems. This activity shows carefully planned that standards are important in real-world systems such as school, business, and enterprise application.